अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैन है और अगर आप लोग ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो सके और आप सब इससे सीख सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा जिसमें बहुत ये काम आसान है, कोई ज़्यादा इसमें स्ट्रेस की बात नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मेरे साथ रहना है इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपका हाथ पकड़ के इसमें चलूँगा और हर बंदा इस चीज़ से फ़ायदा ले सकता है। थोड़ा सा मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ। वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ, मुल्तान, एक वो शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ार हैं, जैसा कि आप सबको पता है। मैं 35 साल का हूँ और इस बारे में मैं सिर्फ आपको जो है डिटेल्स में ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों का नहीं ज़ाया करूँगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें तो इसमें आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरी वीडियो के साथ रहिए और आपको मैं हर चीज़, हर इस ऐप के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरा ट्रेडिंग में आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भी एक जो है मेरी लाइफ की एक जर्नी रह चुकी है कि जिसमें मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया और आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं। और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं अपने साथ ये अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूं और आप लोग इससे कुछ सीख के आगे बढ़ सकें। मेरी पैदाइश मुल्तान की है, सबसे खूबसूरत शहर पाकिस्तान का। मेरे वाले जो हैं एक स्कूल टीचर हैं और वो एक शुरू से एक पैशनेट स्कूल टीचर रहे हैं। और मेरी जो वालदा हैं वो घर का काम करती रही हैं शुरू से और आज भी। हम 6 बहन भाई हैं और एक बड़ा परिवार है हमारा। फिर भी मेरे जो वालिद थे वो अपने स्कूल की बुक्स वगैरह जो है घर लेके आते थे और मुझे पढ़ने का, थोड़ा सा मैथ्स करने का और ये चीज़ें समझने का शुरू से बहुत शौक़ रहा है। और मेरे वालिद जो थे मुझे हमेशा कहते थे, 15 साल की उम्र में जब तक मैं पहुंचा तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ एक बात है कि तुम मैथमेटिक्स वाली चीज़ें, कुछ चार्ट्स वगैरह या एल्गोरिदम, ये चीज़ें तुम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो ये सारा जो था मेरे लाइफ में काफ़ी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, ये इसने काफ़ी ज़्यादा मुझे पैशनेट किया कि मैं इस बारे में सीख सकूं। और ट्रेडिंग भी इसी बारे में है कि आपने चीज़ों को, मार्केट को एनालाइज़ करना होता है, कौन सा जो है ट्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं, कौन सा नीचे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास्ट से जुड़ी थी और जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कल्चर में बड़े बेटों की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, तो इसी तरह मैंने भी ज़िम्मेदारी अपने घर की उठाई। लेकिन ये था कि 18 साल की उम्र में मेरे, जैसे कि हमारे माँ बाप को शौक़ होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मेरे माँ बाप को भी शौक़ था कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें तरक्की की। लेकिन एक चीज़ मेरे ज़हन में थी कि जो फाइनेंशियल सारा सिचुएशन मेरे घर का चल रहा है, वो मेरी जॉब जो है वो उसको रिकवर उतना नहीं कर पा रही और मैं इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा सीखना चाहता हूँ। तो फिर जो है मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया, एक ऐसा टर्न जिसने मेरी लाइफ बदल दी और वो सारा कुछ एक ट्रेडिंग की वजह से स्टार्ट हुआ है। और ज़रूर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि मैंने यही रास्ता क्यों चुना अपनी ज़िंदगी के लिए, तो जिसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। बेसिकली मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था और जब मुझे, जैसा कि मैथ्स मुझे आता था, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे थोड़ा बहुत इंस्पायर किया इस स्टोरी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। तब मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, ख़ुद अपनी एफ़र्ट लगा के, कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट में क्या चीज़ आप ख़रीदते हो, क्या चीज़ बेचते हो। और वो चीज़ों ने मुझे इंस्पायर करके जो है ट्रेडिंग में लेके आए। और ये जो स्पेसिफ़िकली जो प्लेटफॉर्म बिनोमो है, इसने जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है पुश किया, क्योंकि ये बहुत एक सिंपल प्लेटफॉर्म है। इस पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मैं इसको कि स्पेसिफ़िकली मैं पहले इस प्लेटफॉर्म को सीखूं और उसके बाद मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखूं। मुझे ट्रेडिंग और इस प्लेटफॉर्म ने दोनों मिल के बहुत कुछ सिखाया है और जो कि मैंने ये नॉलेज लिया है और मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज मैं आपको भी पास ऑन करूँ। ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ है, जो आपको फ्लेक्सिबल टाइम देगी, आपको कहीं से भी काम करने का मौका देगी और किसी भी सिचुएशन में काम करने का मौका देगी। तो इसलिए ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी लाइफ के बारे में, 1 साल बाद
جب کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن جب سیکھ رہا تھا تو 1 سال بعد جب میرا سکسیس ہونے لگا آہستہ آہستہ ٹریڈنگ میں، تو پھر یہ ہے کہ میں نے اپنے پسند کا فون آئی فون خریدا، میک بک خریدا، اور میں نے اپنا اسٹوڈیو سارا تیار کیا اور لیسنس وغیرہ سارے تیار کیے تاکہ میں لوگوں کو یہ چیز پاس آن کر سکوں اور وہ بھی اس چیز سے سیکھ کے آگے بڑھ سکیں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں جو لوگ پاس آن نہیں کر پاتے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں. اور ٹریڈنگ کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ ٹریولنگ کی ہے. نیوزی لینڈ، سنگاپور، فرانس، ترکی، دبئی، یہ سب جگہ میں نے گھومی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی گھوم سکیں. جیسا کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے ٹریڈنگ کے بارے میں، اسی طرح مجھے بھی شروع میں ڈاؤٹ تھا کہ کیسے یہ ہوگا، کیسے پیسے کما سکتے ہیں، کیا یہ چارٹ ہوتے ہیں، کیسے کینڈلز اوپر جاتی ہے، کیسے نیچے. میں بالکل آپ کی یہ پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن آج صرف میں ایک ٹریڈر نہیں ہوں، آج میں آپ کے لیے ایک ٹیچر بھی ہوں اور میں آپ کو ہر چیز ہر ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گا. صرف آپ کو میری ویڈیو کے ساتھ اسٹک آن رہنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. اس سارے سچویشن میں جو ہے میں نے پیسے بھی بہت کمائے ہیں، پیسے ہارے بھی بہت ہیں، بہت نقصان بھی کیا ہے میں نے، لیکن اس ساری چیزوں نے مجھے بہت ایکسپیرینس دیا ہے. اور وائل ٹریولنگ کہ مجھے ڈفرینٹ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور جو ہے اس نے میری زندگی بہت زیادہ بدلی ہے. میں نے اپنا ایک مقصد چنا، ایک راستہ چنا ٹریڈنگ سے، اور اس سے مجھے ترقی ہوئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ویسا کریں. جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ویسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریڈنگ جو ہے اس سے آپ کما بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں، لیکن آپ ٹریڈنگ نہیں کریں گے تو آپ کو رسک کا پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا رسک لینا ہے. تو مجھے امید یہ ہے کہ جیسا میرے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اور اب سب سے بڑا سوال کہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہمارے لیے بالکل سیف ہے، سیکیور ہے، جس پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں. میں نے بہت ریسرچ کی ہے اس بارے میں، راتوں کو اٹھ کے کرنا، گوگل کرنا، ہر دوستوں سے بات کرنا، ایڈز دیکھنا، لیکن اتنی ریسرچ کے بعد، اتنی ریٹنگز کے بعد، اتنے بلاگز پڑھنے کے بعد، اتنا لوگوں سے ایکسپیرینس سننے کے بعد ایک وہ پلیٹ فارم ہے جو مجھے سب سے زیادہ بیسٹ لگا ہے، اور وہ ہے بینومو. بینومو جو ہے وہ بہت ایک یوزر فرینڈلی پلیٹ فارم ہے. جیسے کہ میں نے جب سٹارٹ کیا اس کے ساتھ بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ تھا. اس میں اسپیسیفکلی بلاگز ہیں، ان کی ٹریننگ ویڈیوز ہیں کہ وہ ہر چیز آپ کو سکھاتے ہیں شروع میں، اور جیسا کہ اب میں ہوں ان کے ساتھ کنیکٹڈ تو میں آپ کو ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھا سکتا ہوں. 2,20,000 سے زیادہ ٹریڈرز ان کے انڈر ہیں، ان کے پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں، اور 130 سے زیادہ کنٹریز میں یہ پلیٹ فارمز جو ہے چل رہا ہے. سو اٹ مینز کہ یہ پلیٹ فارم کی ایک ورتھ ہے، اس میں لوگ اعتبار کر رہے ہیں. ایکٹیو پروفائلز ہیں جس میں لوگوں کے اتنے زیادہ پیسے ہیں، ڈالرز میں کر سکتے ہیں آپ لوگ، یورو میں کر سکتے ہیں، اور کرپٹو کرنسیز ہے جس میں آپ لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس کے گرافس، اس کے چارٹس، اس کی کینڈلز، ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا میرے لیے بہت آسان تھا، اور میں یہی نالج آپ کو ایک آسان وے میں بتاؤں گا. میرے اسی چینل پہ آپ لوگ بینومو پلیٹ فارم کے بارے میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور ٹریڈنگ کے بارے میں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بلاگز وغیرہ میں ہر چیز کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے، اور میری گائیڈنس آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سیکھنے میں آسانی اور ہوگی آپ کو. تو اسی لیے اگر آپ کو بہت سارے کویسچنز ہیں آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ہوں گے، تو کمنٹ میں آپ لکھیے، میں آپ کو پرسنلی میسج کروں گا اور آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل بتاؤں گا. تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور سیکھیے ٹریڈنگ کے بارے میں، اور ایک اچھا بیسٹ ٹریڈر بنیے.